भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आपण मानू अनेक अनेक शुभेच्छा तथा सादर प्रणाम जनाऊँगी। आपण मानकर भल पाइबा सदिच्छा मते प्रेरित करुछि। एही अनंत संभावना चैनल माध्यम रे आपण मानू आध्यात्मिक संबंधी तथा धर्म संबंधी तथ्य प्रदान करने पई बाध्य करुछि। बहुत सुंदर कथा आम मानक मन मस्तिष्क रे विभिन्न समय रे धर्म को लेकी निजर कर्तव्य को लेकी बा आध्यात्मिकता को लेकी विभिन्न प्रकार अंधविश्वास बा किछि संदेह आम भीतर रही जाई थाए। तेणु यह समाधान करने पई मोर प्रयास प्रकृत मनुष्यर जीवन उद्देश्य कौन, प्रकृत सत्य कौन, ताहाकू लोकलोचन को आनिबा बा आपण सम्मुख उपस्थापन करने मोर उद्देश्य। जहाकू जानिले प्रकृत मनीष निजर हित साधन करिपारिबो, ताहा ही मोर सर्वोच्च उद्देश्य। तेणु यही परिप्रेक्षी रे आज एक सुंदर विषयवस्तु उपर आलोचना करिबा, जार नाम होछि सनातन धर्म। जानतर हो बा अजानतर हो आम्भे माने यही शब्द सहित परिचित अछंती बा ये शब्द आम्भ मानकर कर्णगोचर होइथिवो सनातन धर्म। वास्तव रे ई सनातन धर्म को आम्भे माने जो भली भाव रे जानिछे, शुणिछे, बुझिछे, प्रकृत रे शास्त्र कोण तार व्याख्या से भली भाव करिसेंती। तेबे आसंतु प्रकृत रे जो सनातन धर्म कौन, यार व्यापकता कौन, यार मूल्यबोध कौन, प्रकृत रे सनातन धर्म को जदि आमे पालन करुछंती, ये सनातन धर्मर तत्व को बुझुछंती किभली भाव रे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा सारा विश्व एक भातृत्व बंधन रे आबद्ध हेबे, एक सृजनात्मक जीवन शैलीर से माने सामिल हेबे तथा समग्र पृथ्वी किभली भाव रे समग्र मानव समाज, जीव समाज, उद्भिद प्राणी समस्त जीवसत्ता किभली भाव रे आनंदित हेबे, किभली भाव रे से माने निज निजर जीवन शैली को, जीवन यात्रा को बिना बाधारे आपणकर चलाई पारिबे, ताहा पर जानिबा। वास्तव रे सनातन धर्म जो शब्दटी अछि आर दुईटी पद सनातन धर्म। तो सनातन शब्द और प्रकृत अर्थ होछि जहा शाश्वत, अनादि, अनंत, चिरंतन एवं सार्वजनीन। सार्वजनीन शब्द जहाँ समस्त समान। तेणु यार अर्थ हूँ शाश्वत, जहाँ चिरंतन, जहाँ को बदल हेब ना, जार आदि ना कि अंत ना, से हूँ सनातन। द्वितीय आसते धर्म। धर्म शब्दर अर्थ होछि यह आपणकर संस्कृत धातु ध्रु धातु आसीछि, जार अर्थ धारण करिबा बा संभाली नबा बा धरी रखिबा। तेणु जो तत्व, जो गुण को आमे धारण कले आम मानकर प्रकृत कर्तव्य आमे जानी परिबा, आम मानकर प्रकृत धर्म विषय रे आमे अवगत होई परिबा, तथा ए समाज को, ए विश्व को किभली भाव रे उन्नतिर शिखर रे पहुँचाई पारिबा, ताहार जो कार्यधारा, जो प्रणाली बा जीवन शैली, ताहा होछि धर्म नुहे कि आज्ञा। तेणु सनातन धर्म को जदि आमे व्याख्या करिबा, जो नियम बा जो तत्व को बा जो जीवन धारण प्रणाली को आमे माने ग्रहण कले निजर व्यक्तिगत उन्नति हेबा सहित
ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାରା ବିଶ୍ୱର କେବଳ ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି କି ନାହିଁ, କିଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସନାତନ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁପରିଚିତ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକି ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଏକ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଛି, ସେହି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ସନାତନ ଶବ୍ଦ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର କେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। अच्छेद्योऽयं अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ସନାତନ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସନାତନ କିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତା'ର ଧର୍ମ କ'ଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଏହା ଅଧାୟ, ଏହା ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଅଶ୍ୱଶ୍ୟ ତଥା ଏହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ସର୍ବଗତ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ, ସନାତନ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ କି ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ସନାତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜୀବସତ୍ତା। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବ ବା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା, ଏହା ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପଦ୍ଧତି, ସେ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ସତ ସ୍ୱରୂପକୁ, ନିଜର ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ତଥା ଏ ସାରା ସଂସାରର ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାର ବିକାଶ ଲାଭ କରିହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ତାହାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣକ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ସେହି କରୁଣା ଭାବକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ସେହି ଦୟା ଭାବକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ସେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ସେହି ପଦ୍ଧତିର ନାମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ, ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଆମ୍ଭେ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୈବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସବୁ କାଳିମା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାଶ ହେବ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ସହିତ
एक शाश्वत प्रेम भाव शाश्वत भक्ति भाव रही परिबा, सारा विश्व को गोटे सूत्र रे बांधि परिबा रो नाम होची सनातन धर्म। किंतु बड़ दुखर विषय सनातन धर्म रे जो प्रकार वर्तमान सनातन धर्म आम साधारण लोक मैंने जहाँ जानती से माने केवल मूर्ति पूजारे सीमित हो जाइछन्ति। जदि आम सनातन धर्म को व्याख्या करिबा तेबे एठारे मूर्ति पूजा रो प्रासंगिकता केते ताहा आपण माने निजे जानतु। कारण सनातन धर्म रो आदि नाही कि अंत नाही। तेबे आमे माने जो मूर्ति पूजा करूछन्ति यह को अनादि काल आज्ञा आसीछि। यह को सनातन धर्म रो अंश विशेष, यार आदि अंत नाही। आपण माने विचार करंतु जेते प्रकार मूर्ति तथाकथित ईश्वरंकर आपणकर फोटोचित्र विग्रह को आमे पूजा अर्चना करुछन्ति, यह प्रकृत रे कोन सनातन धर्मर अंग की? कारण तो विभिन्न कथा मुझे जाऊनी, आपण माने निजे विचार करंतु वास्तव रे सनातन तत्व कौन कहूँ? सनातन तत्व कहते आपण जो जीवन सत्ताटी जो जीवन आपण भितर स्पंदित होउछि ताहा होछि सनातन। आपण स्वयं ईश्वर भगवानंकर सत्ता। ममैवांश जीवो लोको जीवभूत सनातन नुहे कि आज्ञा? तेणु आपण होउछन्ति स्वयं ईश्वर, किंतु कथा छल रे भगवान बा से दिव्य द्रष्टा से दिव्य आत्म तत्व गुरु माने जगह जगह कहते ये आत्मा बा जीव मोर अंश। एठी आमर बुझिबार भूल आसी जाए अंश आउ अंशी। साधारण भाव में आमे अंशर जो शब्द ताहाको आमे बुझिबार भूल करू। अंश आमे कहा कहू? गोटे विराट वस्तु पदार्थ किछि भाग को आम यदि नहीं जाउछे ताको अंश बोली कहउछन्ते। जदि आम देखिबा एही विराट वस्तुर वस्तुत्व एवं सेथुरु खंडे काटी आनिथिबा भांगी जाइथिबा से तत्व को आम अंश कहउछन्ते, ता भितरे बहुत तफात थाए। आपणकर आकार प्रकार रे शक्ति रे बहुत किछि तफात थाए, किंतु आध्यात्मिक जगत रे जो अंश अंशी कथा कह जाए से कौन प्रकार प्रभेद भेदाभेद न थाए। साधारणतः आम समस्त जानती ईश्वर एवं जीव अलग अलग, आत्मा परमात्मा अलग अलग भिन्नता अच्छी, किंतु वास्तव में ता सत्य नुहे। शास्त्र कहती, वेद उपनिषद कहती पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तेणु आपण जो निजक अंश बोली भावुछन्ति, क्षुद्रता स्वीकार करुछन्ति, अनुभव करुछन्ति, वास्तव आपण क्षुद्र नुहंती, आपण पूर्णमदः ये सबकिछि पूर्ण पूर्णमदः पूर्णमिदं से तत्व पूर्ण, से तत्व सृष्टि होइथिबा जहाँ आम देखुचे जानुचे सबु से पूर्ण। पूर्ण पूर्ण काढ़ी नले से पूर्ण ही रही थाए। तेणु आम्भमानक जो जीवसत्ताटी अच्छी आम्हे कौन से अंश विशेष नुहे, आम स्वयं से तत्व एक निरवच्छिन्न शाश्वत तत्व। जोगेश्वर कृष्ण ये भगवत गीतार कहले आत्मा होउछन्ति अच्छेद्य अक्लेद्य अशस्य एवं स्थाणु अचल अयम सनातन। ये आत्मतत्व यही जो एनर्जी अच्छी जीवसत्ता अच्छी, ये सत्ता को कौन सी अस्त्र काटी पारिबो नाही, कौन सी जल भिजई पारिबो नाही, कौन सी अग्नि दाह्य करी जलई पारिबो नाही, पवन उड़ी पारिबो नाही। कहिबार तात्पर्य यही आत्मतत्व को कौन सी भौतिक वस्तु पदार्थ द्वारा
ତାହାର ନାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶସ୍ତ୍ର ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଦ କହନ୍ତି, ଉପନିଷଦ କହନ୍ତି, ଏତନ ଆତ୍ମନ ଆକାଶ ସମ୍ଭୂତା ଆକାଶାତ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଆପ, ଅଦିଭ୍ୟାମ୍ ପୃଥିବୀ। ଆତ୍ମାରୁ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ, ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ, ନୁହେଁ କି? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ ବା ପୃଥିବୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମଶଃ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ କ୍ରମଶଃ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ଆକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ କେବେ ନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିଁ ଥାଏ, ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା? ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଠିନ ହେଉଥିବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନେବା, ବସ୍ତ୍ର କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି? ନା ସୂତାରେ। ସୂତା କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି? ନା ତୁଳାରେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା। ବସ୍ତ୍ର କେବେ ସୂତାକୁ ନାଶ କରିପାରିବ କି? ବସ୍ତ୍ର କେବେ ସୂତାକୁ ନାଶ କରିପାରିବନି, କାରଣ ସୂତାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର। ତେବେ ସୂତା କେବେ ତୁଳାକୁ ନାଶ କରିପାରିବ କି? କାହିଁକି? ନା ତୁଳାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ସୂତା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସେଥିରେ ଗଠା, ସେ ନିଜକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବ? ତେଣୁ ସାରା ଭୌତିକ ସଂସାର ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସାର୍ବଜନୀନ। ଯଦି ଯିଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାହାପରି ଅଜ୍ଞାନ ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ନିଜର ଶାଶ୍ୱତ ପରିଚୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା କହନ୍ତି, ଉପନିଷଦ କହନ୍ତି, ଋଷିମୁନିମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକତା ଆପଣ ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଏହା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା ଜାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ଧର୍ମ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଇଟା ଧର୍ମ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି କି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକି ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି, ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ସନାତନର ଅଂଶ, ସେମାନେ ହିଁ ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ଜୀବସତ୍ତା ହିଁ ସନାତନ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସନାତନ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଇଥାଉ, ସେ ମୁସଲମାନ ହେଇଥାଉ, ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ, ସେ ମଣିଷ ହେଇଥାଉ, ପଶୁ ହେଇଥାଉ, ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାଉ, ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଜଡ଼ ସଂସାର ବି ହେଇଥାଉ, ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ରୂପରେ ଆମେମାନେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁନାହିଁ, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉନାହିଁ, ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖାଉନି, ପିଉନି, ଗତି କରୁନି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ଘୃଣା କରୁନି, ତଥାପି ତାହା ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ
भगवत गीता ऋषि मुनि मानकर जो अमूल्य ज्ञान को जो प्रकृत में आम जाना प्रकृत में आम समस्ते गोटे तत्व जो भाव जड़े कदापि निजर क्षय चाहे ना जानते हो बा अजाणते हो समस्तंकर आत्मप्रेम समस्ते निजक अति भल पाते आज्ञा अति भल पाते जेकोसी मुहूर्त जेकोसी आपणकर घटनाक्रम निजक बचाई समस्ते सतचेष्टित था आत्मप्रेम सर्वाग्रे नहति आज्ञा किंतु से विलक्षण बेले बेले हुए जो माने निज जीवन को उत्सर्ग करती जो माने अन्य पे त्याग करती से माने केवे संकीर्ण मानसिकतार शिकार हो न से प्रकृति धर्म तत्व जानती कारण से भावती मुझे ये सारा संसार से आत्मवत सारा संसार को भल पाती निजको जो भली भाव में सुरक्षा प्रदान करने से चाहती बा प्रत्येक व्यक्ति विशेष जीवजंतु चाहती से भली भाव में समग्र जीवसत्ता को समग्र विश्व को से भली भाव में से आत्मवत निज परी व्यवहार करती कारण से तत्व तो अवगत थांती जे मु एवं विश्व अलगा नुहंती आमे माने एक अभिन्न आमे माने अंगांगी भाव में जड़ित जो भाव में गोटे शरीर रे विभिन्न अंग प्रत्यंग थाए एवं परस्पर सहयोग बिना कौनसी शरीर संपूर्ण बोली आम कहीपर ना बा कौन शारीरिक जो कार्यकलाप ताहा श्रृंखलित भाव में सुसंगठित भाव में कार्यकरी हो पार ना प्रत्येक हाथ गोड़ सहित संबंध अच्छी गोड़र हाथ सहित अच्छी पाटीर पेट सहित अच्छी हाँ नाकर निश्वास सहित अच्छी प्रत्येक अंग अति मूल्यवान आज्ञा आपड़ कहीपर नहीं आपड़ केते टंका देले आपणकर आपण आखि दे पारे हार्ट दे पारे ना आपणकर अंग प्रत्यंग सब मूल्यवान से भाव में सनातन तत्व कहे ये सारा संसार होने गोटे तत्व एक अहम भविष्याम मु एक अनेक हेबी सारा विश्व सृष्टि होती से समस्त भितर समभाव से ईश्वर सत्ता से जीव सत्ता स्वयं विराजमान आपण एवं आपण भितर आपण व्यक्तित्व अस्तित्व भितर ईश्वर भितर कौन तफात ना आपणकर अस्तित्व आपण जो विंग अच्छी ताहा ही ईश्वर आपण स्वयं भगवान ईश्वर कारण भगवद गीता प्रमाण करती समम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम नुह कि आज्ञा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता स्थिति अस्तित्व अहम आदिश्य मध्यम च भूतानम अंत एव स तो से तत्व से शक्ति से शाश्वत तत्व समस्त भीतर समान भाव में अवस्थान करिसेंति जाति भेद नाही एठी कोनोसी आपणकर किसी बाच विचार ना जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते गोटे तत्व से होती आत्मतत्व शक्ति संपन्न एठी भेदाभेद नाही एठी उच्च नीचर प्रश्न उठुनी एठी बड़ छोटर प्रश्न नाही एठी धनी गरीबर प्रश्न नाही एठी जीव निर्जीवर प्रश्न नाही एठी जड़ चेतनर प्रश्न नाही एठी समस्ते गोटे तत्व केवल विभिन्न अवस्था बा विभिन्न व्यवहारिक दृष्टि आम्भे माने निजर नित्य नैमित्तिक कार्य को करिया पाई ताहाको हम व्यवहार करूँ देखंतु आम्भमानक शरीर जो अंग प्रत्यंग अच्छी ताहा केते मूल्यवान केते अति आवश्यक तत्व आम्भमानकर शरीर विभिन्न कार्यकलाप चलुछि विभिन्न अंग प्रत्यंग अच्छी आपण माने काहाको बाद दे पारिबे आम बेले बेले भाबू आमर चुटीटा मूल्यहीन आम चर्मटा मूल्ययुक्त आम हार्टटा मूल्यवान आमर परिश्रा मूल्यवान नुहे खाद्यटा मूल्यवान आमर मल मूल्यवान नुहे नुहे आज्ञा जदि आपण मल त्याग न करेंगे खाई भी पारे
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନା। ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଖାଉ, ଆପଣ ମଳକୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ଅପବିତ୍ର, ତାହା ହେୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜଡ଼ ରୂପ ନେଇଛି, ଚେତନ ରୂପ ନେଇଛି। ସିଏ ଆଦି ଅନାଦି ସବୁକିଛି। ସେ ନାରୀ, ସେ ହିଁ ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି, ସେ ହିଁ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦ ହ୍ରଦ, କିଛି ବି ସେ ହିଁ ଶତ୍ରୁ, ସେ ହିଁ ମିତ୍ର। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ, ନ ଅଦ୍ୱୈତ, ଏଠି ଦୁଇ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିଥାଉ, ନଚେତ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସଲି ପରିଚୟ। ତାହାକୁ ସିଏ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କେହି ଅବମାନନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ସନାତନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ, ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ଯିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ତା ମନ ମଧ୍ୟରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର, ପର ଆପଣା, ନିଜ ପର ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିବାରୁ ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ବା ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ, ଦେଶ ଭିତରେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମତଭେଦରୁ ମନାନ୍ତରରୁ ଦେଶାନ୍ତର, ବା ଆମେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନିଜର ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେହେତୁ ଜାଣେ ମୋ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ମୋ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ଚାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ, ଏ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସାରା ସଂସାରକୁ, ସାରା ମାନବ ସମାଜକୁ, ଜୀବ ସମାଜକୁ, ଜଡ଼ ଚେତନକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରନ୍ତି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁପାରିବେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ରହୁ, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁ, ବା ମୋ ପେଟ ଠିକ୍ ରହୁ, ଛାତି ଖରାପ ହେଇଯାଉ? କେବେ ଚାହିଁବେନି ନା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଗଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେଇ ଏକ ଶରୀର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନିଜ ପରର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ରହେ ନାହିଁ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ଏହି କିଛି ପଦ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା, ସଦିଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି, ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା
चैनल को बा आपण मानकर सेवक को बाणी माध्यम रे आपण मान सेवा करुछि। तो भल पाइबा देवे आशीर्वाद रहिबो। आसंतु समस्ते आमे माने सही सनातन धर्म तत्व को जानिबा निजर सनातन स्वरूप को जानी मानव जीवन को सफल करिबा। आपणकर सर्वांगीन उन्नति कामना करी वाणी के विश्राम दौछि। सप्रेम जय जीव दिव्यार्पण।